palakasan yung AC. Ayaw na pag-usapan, parang naninig ulit yung pakiramdam ko. Hello po, good morning. Kuya, can you turn off the radio? Okay po. Sige po. Okay na po. Kuya, ang init. Pwedeng palakasan yung AC. Sige po ma'am, laksan po natin. Ito, pwede niyo po laksan dito yan. Ayan. Okay na po? Okay na? Okay na po? Ayun na. Kuya, sikip naman. Pwede forward to. Sige po. Anday lang po Ayan ma'am, maluwag na? Okay. Pa-Metro Bank po tayo, no? Oo. Sige. Ay, kuya, later daan tayo, Popeyes. Sige po, sige po. Bank, 90 pesos lang po. 90. Opo. Kuya, do you have change? Ay, sige po. Ito po. Thank you po.